জনগণে কি জনগণে তো হিতির সুদ কর জনগণে কত শেখ হাসিনার সুদ আনি দে আর হিতি তো মনে কারণ জনগণ দেখে তো হিতির সুদ কর এগুলোই লোক এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোন গায়ে মনে করেন বাংলাদেশে যতজন ছাত্রলীগ করে যতজন আওয়ামী লীগ করে এখন দেখলে মোদী সুদা হিতির ওলা এইরকম কথাবার্তা হওয়া ঠিক না এইটা কথা তো ঠিক না কারণ বাংলাদেশে খালি ফুটকি মারামারি আর কোনো দেশে নাই এই দেশে সরকার রাজতন্ত্র গাইলে সরকার লিখতে হবে मारेगा आगे से मारेगा वो मोदी मारेगा वो मोदी मेरा वो जो हुक्म है ना शेख हसीना उसको मोदी के साथ में गाड़ मारा दे रहा है हाँ हाँ मालूम है सबको मालूम है पूरी दुनिया को मालूम है গাইছে যে দেখেন শেখ হাসিনার মন্তব্য করতেছে তারা वो मोदी का लड़ा शेख हसीना का गाड़ का अंदर दे रहा है হ্যাঁ হিন্দিতেও কইতাছে ঠিক আছে তার বাড়ি এলো নোয়াখালী ভালো করে চিনে রাখেন और बालाघाट जी ने कहा तो डॉक्टर से समाई দেন কইতাছে 10 দিনের ভিতরে সরকার নামে যাবে এটি সৌদি আরব প্রবাসী যে দেখেন আসেন পাল্লা আমাদের পাল্টা ভালো নাই 10 দিনের মধ্যে বলে শেখ হাসিনার নামায় দিবে সৌদি আরবে থেকে সৌদি আরবে থেকে কিভাবে সম্ভব এটা 10 বছর থেকে पाकिस्तानी शेख सेना का गार्ड मारे पूरा तो शेष है 18 साल शेष हमारे यहाँ पर पूरा अरे पूरा देखी जाएगी पूरा हसीना कोरोना शेष यहाँ पर ये है बांग्लादेश आए हुए। बांग्लादेश का वो मोदी का साथ में मेरा वो शेख हसीना गार्ड मार देने के लिए पूरा बात देख मोदी जी तो एकदम से उसको फोन किया एकदम से उड़ती हुई चली आई वो और तू भी ये बात कर मोदी का गार्ड मारा दे रहा है वो मेरा शेख हसीना का साथ मोदी गांड में मारा मारा तो शेष इतनी कहते कैसे कौन तब तो वाला सरकार फिर लगी कितना बजे रात को ये समय जो रिलीज की है যত সত্য সরকার মানে বাংলাদেশ আমরা তো আমরা বুঝে তো লাগি कोई बात नहीं आप मुझे बता देना हमें ये পুরা সুন্দর ও মাথা চলে तो रंडी हुई ना ये। हाँ हाँ तो कैसे लेता होगा वो तू ये बात कर मोदी का लड़ा तो মনে করো একদম মানে খুব ইয়া লোক একটা কথার ভিতরে কথা এটাও এখন তো ঠিক আছে হইতে পারে শিক্ষা যোগ্যতা আমার কাছে শেখ হাসিনার কাছে পাল্লা দিও সেটা শুনেও কম না কারণ না ওনা শেখ হাসিনা তো একবার পাল্লা দিয়ে সেটা কিনা কিশোরবাদী বিবাদী সাইলেন্ট মনে করা ও দুই ঘন্টা থাকে মনে দিয়ে ভাড়া মনে উন্ডিত পাড়ামু এটা ও ওসমানে বিকাশ করে ওসমানের বিকাশে টাকা পাঠাবো সরকারে পাইলে আমগো পাল্টা পালাম এটাই আর মনে করি অরিজিনাল একটা রাজাকার এখানে বসে রয়েছে